Atong dagkutan ang unang kandila sa pagpaabot sa pagpahinumdum o pag-andam sa dalan sa Dios ug sa dakong paglaom kitang tanan na makanunayon magapadayon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Atong dagkutan ang ikaduhang kandila sa paghinumdum sa saad sa usa ka bata nga mataw alang kanato ug sa saad nga adunay hingpit nga kalinaw diin bisan ang leyon ug nating karnero magkauban na sa pagpuyo. Kining saad sa bata natuman diha ni Jesus nga mipasiguli kanato ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagbayad sa atong mga sala sa atong pagdagkot niining kandila sa mga saad sa Dios. Dili gayud kita mohunong sa pagtuo sa mga saad sa Dios. Tungod kay ang Pasko nagpakita nga ang Dios nagtuman sa iyang mga saad. Manindog kita alang sa atong pagdagkot. Ginoo nining panahon sa katalagman, tagang kami sa paghinumdum sa imong mga saad, sa paglaom ug kalinaw. Pahinumdumi kami nga ang paglaom ug kalinaw nagsugod diha sa pinagkasing dawat Hesus, isip manuluwas o Ginoo. Apan pagtawag usab kanimo sa paglihok, sa pagtabang ug pagtukod sa kalinaw, ngadto sa among mga isikatawo ug ngadto sa mga nasod sa kalibutan. Biyahe kami nining among bulwaton, pinaagi sa imong balang Espiritu, aron dili ang imong katuhan sa katuyuan, ang matuman o dili ang imo. Sa ngalan ni Jesus, Prinsipe ng Dait, kami nag-ampo. Amen. O come, O come. Dali og atong simbahon ang manggihatagon og maluluyon nato nga amahang Dios. Nagapangita kita sa kalinaw, katagbaw o kabaskog, sa kaluoy o gugma nga makita lamang sa atong Ginoong Hesus. Atong simbahon ng Dios nga nagahatag kanato sa matinud-anong kalinaw ug atong dalhon diha sa iyang atubangan ang atong mga kinabuhi nga malipayon, hinlo ug putli. Simbahon daygon ta ang atong Dios. Consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul,
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees, then I know round the morning of grandeur, and him the groves, and feel the gentle breeze, and drinks my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I dream that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sins. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I cry with tranquil adoration, and there proclaim what joy shall fill my heart. And I look down in rock temptation, and there proclaim, my God, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Let us pray. Our Father in heaven, Lord of all, as we gather to worship you, Lord, we ask you to open our hearts and prepare us for your presence. Fill your house of worship with your spirit and soul with your peace. Let every song, prayer, and word spoken may glorify your name and draw us in your communion with you and each other. In your holy name we worship you, Lord. Amen. Kinsa ang angayan at tubangan sa usa ka Dios nga balaan. Wala ni usa man kanato. Pero tungod sa iyang gugma sa iyang mga binuhat, kitang tanan gihatagan og kahigayunan na makaambit sa gasa sa pagpasaylo. Busa aron kita mahimong angayan sa atong pagduol kaniya karon, atong hinulsulan sa iyang balaan nga presensya ang atong mga nahimong sayop, aron kita iyang panalanginan. Sa hilom ato kining idangop sa Dios nga puno sa pagpahiubos.
In your darkest hour, remember that he who holds the whole world in the palm of his hand is watching and is able to deliver. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. And thee shall be mine, saith the Lord of hosts. In that day, when I make up my jewels, and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him. Praise be the Lord our God, who give us his grace, love, and mercy, and forgive us of our sins. Amen. Manindog ka o maghimamatay sa usag-usa kung awiton, "Oh, I love you with the love of the Lord." Madyaw hinaat ka na to tanan. Mayong buntag, good morning, magandang umaga. Ang atong giandam nga kining sound sa I love you with the love of the Lord. Nahurot pero dugay ta nahuman, wa pa ta mahuman og himamatay. Kay bisan og nagulan, ani amang kitan dinhi sa balay sa atong Ginoo, hilabihan kadaghan wa mo kunhod. Praise the Lord! Atong gihimamat ang matag usa ka nato aduna tingali bag-upan yang nakakuyog nato og simba gikan sa laing lugar. Inyong hinaut inyong bation nga kining atong simbahan sa UCCP Butuan City Evangelical Church Incorporated sama sa inyong makasimbahanan nga gigikanan gikan sa inyong dapit. Inyong bation ang kalinaw, pakigdait, o paghigugmaay. Ato usab gihimamat ang atong mga kaigsuonan nga uban kanato sa pagsimba, pinagi sa pagsunod sa atong live streaming no, sa Facebook. Mukunik man po ni sa YouTube, mao na nga bisan og sa sunod adlaw o sunod pa nga mga panahon, ang atong mga simba
nakafile sa YouTube, pwede nato ma-rewind kung dunay gusto nato balikan nga mga matahom nga mga mensahe, mga awit kay naka post man usab ni sa YouTube. Ang atong organist uban ang iyang pamilya nagtambong sa ilang Christmas party dito sa Dahilayan busa ang atong accompaniment nakaprogram na sa USB. So hinaot nga katong anad mo kanta sa kining karaoke makasugod ta kay lahi man tong accompanist kay naaman siya signal nga naanda na nato maka-start ta og kanta. Usahay atong ubertikan ang kining accompaniment kung di ta makasunod sa mga abtik na anad na mo kanta sa atong mga alawiton pinaagi sa technology diya sa USB nga naa sa atong sound system. Atong gipasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga naga sa ulog sa ilang adlaw natawhan ni ining si Manahuna murag usara man ning na-record dinhi no kung wa ko malimot kaniadto sinong Michael Tuyugon no si Master Sergeant Michael birthday niya rong adlaw o nabas Jonathan sina si Catherine birthday si ang asawa ni Juan, Master Sergeant Mike, si Nang Pingping, iya pong birthday. Kung niya, makatawagan ni ko niya kay, naku halak, kamuragi magtiayon nga ang inyong birthday pariha. Yun siya, amo pong wedding anniversary, Pastor, pariha. Si Peter D. po, birthday po niya. No? So, pakatawa lang na sa iyo sa buntag. Ang atong mga Bible study every Saturday sayo sa buntag dinhita sa atong sanktuaryo. Kagahapon ubay gyud mi nahurot ang alawiton. Ang uban wa nay alawiton kay ang atong maghihimong style ang atong talamdan atong 95th anniversary may atong gihimong alawiton kay daghan man tong mga alawiton. Atong hangyoon ang atong mga kaubanan kay basig na souvenir po ninyo sa inyong mga balay kay intended magito para balay nga inyong dadon inig Bible study ang inyong katong compilation sa whole month nato nga celebration daghan to siya og kanta ato to gamiton sa atong mga Bible study ug atong mga gatherings. Ang atong midweek prayer meeting, prayer service, every Tuesday sa alas 5, mag-gather naman ta kay alas 5:30, mag-start na ta while waiting sa mga nag-opisina, magkanta-kanta naman ang atong mga kaigsuonan. So, bibo kayo mi atong first nga Tuesday, kay ang atong konsiho nagbalaod nga ato gyapong himuon og snack fellowship after sa atong kining midweek prayer meeting. Karong moabot Martes sunod ugma no sa Martes ang atong prayer service maura gyapon ang schedule. Ang atong mga sponsor sa atong snack ang atong UCM og andam na sila sa pang-snack. Busa atong awhagon ang atong mga UCM, dadapod inyong pamilya nga mo tambong ta sa atong midweek prayer service. Kung ang lain nga mapagtuo, sayo sa kadlaw doon na sila'y simbang gabi, kita, kuani, whole year ta, mag prayer meeting kada Martes, kay ang midweek mao ang kusog o gahom sa iglesia aron epektibo ang mga gimbuhaton nga nahanay. So atong suportahan pinaagi sa atong mga pagampo.
Ang atong CWA Corner nagpahinumdom every third Saturday of the month ang regular meeting sa Reverend Chupilo Pakot Hall. Kagahapon, bibo kayo ang mga kabatan-unan pod nato nga nag-Bible study sa balay rila ni Reverend and Mrs. Noel Villalba. Ingon sila nga, ay grabe, mura na magpasko dito sa ila. Tay, kining akong apo nga nakakambong. Nga naman, daghan mag-snack dito, mainta dito permi ang Bible study. Ako pong gihuna-huna, basin pong di permanente. Tungod kay kami mga pasto, nakadawat manggod may glove gift sa Pasko. Ang atong church staff, ni atong kagahapon Bernice, nag-Christmas party, but it was not all Christmas party. Nag-reflection mi dito, matong retreat and Christmas party to, na ato'y mga pamalandong may tungod sa atong mga trabaho. Kunya ang among topic dito kadtong how to deal with difficult people. Kay sila manggod duulan man sila'y una magkadawat sa problema, adisir pa ang pastor. Muna nga mao tong topiko nga among gihisgutan ni adtong Bernice. Ang atong pastor sa Bingkila na ulian na gikan sa na mild stroke si Reverend Pastor Dodong Taglopop. Kapuliki in town siya. Kapuliki po diyang asawa pag suroy-suroy. Kaya kintiaw mo na nga ang imong bana na stroke di na makalihok. Pero pinaagis mga pag-ampo o pagtabang sa mga kaiksunan, ilabi na po siya mga silingan, nadala siya sa ospital, karon ni ana uban nato naulian na siya dayon. Bible study dito matag alas 2 sa hapon sa Barangay Bingkilan. Sa Barangay Obrero Sab, every last Friday of the month ang Bible study alas 2 sa hapon, Martes. So padayon ang atong mga gimbuhaton. Karong human sa atong breakfast fellowship, ang council adunay panagtagbo para sa dugang natong pagpangandam sa atong Pasko. Kay ang Pasko hapit na, mahuman ang pagdagpot sa upat ka kandila for Candle of Advent. Pagka Martes day na mauna ang Christmas Eve, no? Christmas Eve, simbang gabi. So natunong pod sa atong kining prayer service. So may kay natunong sa atong prayer service na atyon na ang atong makaigsuonan kung kini nga kadaghanon o mas daghan pa ang atong magatambong sa matag prayer service, sayo na kayo pag kuan nato padayon sa atong simba sa Christmas Eve o sa New Year's Eve. Natunong po ng nga okasyon sa Martes. Dunay mga igsuon nato nag-ingon nga, Pastor, nganong di man ta mag-Christmas Eve pagka sayo sa buntag parehan ning atong gibuhat ron. Nako pareho ra man nganong di ta maligo, nganong ka na maligo og night swimming, nganong gabi mangyod, nganong di man buntag. So mao maning atong tong last year sayo ta sa buntag tungod kay wa pa nato mahanay ang atong kaugalingon. Ang church staff apil sa among nahisgutan nga ang atong baruganan ingon nga mga UCCP evangelicals legit ta kay naka-register ta sa SEC o tungod kay rehistrado ta sa SEC o naka-angkor ta sa yuta nga gidonate before nga naay UCCP,
kabahin ta ani nga simbahan, dili tapos over. Mao nang di gyud sila makapahawa nato, ilabi na nga gipaabot pa nato ang kaso sa perjury. Dili man ta makig-away. Di pa ta makig-away. Ato lang i-assert ang atong right. Mana ang uban, murag mahadlok sila. Pero, kung sa may problema, kung manimba ta, ego raman ta manimba, di man ta makig-away. Mana nga sa every Martes, sugda na yun nato ang pagsimba niining gabi alas 5 padong sa mga 7 aron atong sa ulugon ang Kapaskuhan. Malipayon ta nga ang atong income sa miaging 24 ngadto sa 30 nadugangan ang atong panudanan og 51,125 pesos. Og sa Disyembre 1 ngadto sa city karong adlaw murag apil kagahapon ni income punta og 67,180 og 15 centavos. Atong palakpakan ang Ginoo. Atong awitan o wala man tay pianist, no? Na-appeal ba sa program? Ato na lang silang i-appeal sa pastoral prayer. Pero kung wala, akapila lang ta pag-awit, happy birthday o sweeter as the years go by. Siya atong dunganan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Basinog na akong nakalimtan, gikan sa CWA, CYF o UCM, napatay gamayng panahon aron atong pamatian ang dunay mga pahibalo. Kung wa na, adamo na to ang atong naasik. Mr. Nili. Hello. Board of Christian Educators na meeting niya. Mabay akong nadunggan. Okay. Ang Board of Elders, murag na aday po. Murag doon na tayo, magkalain-lain lang ang atong, pundo-pundo para sa meeting. Atong andamon ang atong kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanong pagampo, pagadadon sa atong Pastor Reverend Noel Villalba. Muduol kita sa atong Diyos sa atong pag-ampo, atong dumdumon, ang kahimtang sa kalibutan karon o sa atong tagsa-tagsa ka panimalay o atong ibayaw ang mga problema o atong mga pangandoy diha sa atong Ginoo, makaampo kita. Gamhanan nga magbubuhat sa kalibutan, tighatag o kinabuhi, dili lamang sa karon kundi sa walay katapusan nga kinabuhi. Salamat o Dios ning adlaw nagihatag nimo karon kami
pamalandong niining panahon sa pagpaabot sa Mesiyas, sa manluluwas, sa magahatag o kalinaw. Dumdumon namo o Diyos nga sa wala pa ang Ginoong Hesukristo moabot, ang kalibutan na puno sa gira, na puno sa panagbangi o panagbulag, o napuno sa kasina, hatred, dinhi sa kalibutan o bisan sa mga pamilya. Ang propeta nga si Isaias nagprophesy nga moabot gayud ang Mesiyas. Aron dunay kalinaw, dunay panaghigugmaay o panaguliay, aron mausa ang kalibutan diha sa Dios. Salamat o Dios sa pagdumdum namo karon nga si Jesus may abot o kami nagapaabot sa iyang ikaduhang pagbalik, aron matuman ang tanan nga gisaad sa Biblia. Apan samtang nagahulat kami o Dios, ang mensahe ni Jesus hinaot kini makahatag kanamo sa lig-on nga pagtuo kadasig sa pagbuhat sa iyang misyon. Karon diin ang kalibutan mao gihapon naay mga gira, naay panagbingkil-bingkil, naay panagbulag, naay kasina bisan sa sulod sa simbahan, bisan sa imong lawas o Diyos. Hinaot nga ang pag-abot ni Jesus niini nga panahon magadala og kalinaw, magadala og gugma, magadala og panaghiusa. Nagaampo kami o Dios nga pinaagi sa balaan espiritu kini mahimong kamatuoran pinaagi sa among pagsaksi kanimo Jesus. Among gihinumduman ang mga masakiton, among mga kaigsuunan, among gihinumduman ang mga kaigsuunan nga naa taliwala sa mga problema sa panagkabulag karon nga panahon bisan sa among katilingban, sa among liderato sa gobyerno nga dunay pagkabahin-bahin. Hiusaha kami o Dios diha kang Kristo, hiusaha kami diha sa gugma, hiusaha kami diha sa pagtuo na kami ang tanan nga katawhan tuyo gayud sa Dios nga mausa diha sa paghigugma sa Dios ug pagbuhat ug matarong aron makapot ug matagamtang namo ang gisaad sa propeta nga bag-ong kinabuhi sa gugma, hustisya o panaghiusa. Ubani kami o Dios niini nga panahon sa among pagatubang sa daghan nga mga suliran sa katilingban, sa simbahan, sa among mga pamilya. Pahinumdumi kami nga kung buhi si Jesucristo sa among kasing-kasing, ang pagbag-o magasugod kanamo. Ang pagbag-o ug kalinaw magasugod sa pamilya, sa katilingban ug sa kalibutan, ngadto sa kalibutan. Puna kami o Dios sa kaalam, puna kami sa imong grasya aron kining among pagtuo mahimo gayud nga lig-on o makasugakod o makahimo sa mga butang katingalahan. Kini ang pag-ampo namo sa among Ginoong Hesus nga among gipaabot. Si Jesucristo ang manluluwas. Amen.
ang pagbasa sa pagtukuranan sa mensahe ning kabuntagon atong gikutlo gikan sa libro sa mga Salmo kapitulo 8 bersikulo 4 ngadto sa 9. Unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya ug ang anak sa tao nga ikaw nagduaw man kaniya? Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og yutay kaysa mga manulunda o gipurong-purungan mo siya uban sa himaya ug dungog. Binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot. Ang tanan gibutang mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Tanan nga mga karniro ug mga baka. Oo, ug ang mga mananap sa kapatagan. Ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat, bisan unsa nga moagi sa mga alagianan sa kadagatan. O Hiyuba, nga mong Dios, pagkahalandon sa imong ngalan sa tibuok nga yuta. Dalaygo ng Dios pagkabasa sa balang pulong. Amen. The word Noel comes from the Latin word Natalis, which appears in the Bible of Ecclesiastes to refer to the birth of Jesus. Natalis is derived from the Latin verb nascu, which means to be born.
sa gipangtugnaw likon gihapon. Usa to sa among gipraktisan sa retreat. Nag-practice mi nga way makadungog namo, maka-practice mi maayo. Karon nga Domingo, ikaduha nga Domingo nga atong gidagkutan ang kandila sa Advento ato. Nagkutan og otro ang napaong. Sa atong kalamdan, Peace Sunday. Nagsimbolo sa kalinaw ang ikaduha nga kandila. Matahong pud ni o haom nga panahon nga atong sa atong pagpaabot sa Pasko nga nagapaabot kita sa kalinaw o lakip sa atong mga emphasis na ining bulan sa Disyembre ang Human Rights Sunday kay ang Human Rights International Human Rights Day karon mang Pizza Gis Martes karon man ang pinakaduol nga Domingo nga natunong sa human rights. So ang title sa atong pamalandong karon mga gisakit nga Kristohanon o tawhanon nga katungod. Karon nga bulan Disyembre, katapusan nga bulan sa tuig 2024 o padung na ta sa 2025 niana nga karon nag-edad ko og 69 sa pag-abot nako sa 2025 Mayo maoy akong ika-70 og nining akong pangidaron karon akong nasinati nga ang kinabuhi sa matag adlaw nagaka-exciting kay giingon man sa Salmo 90 nga 70 ra ang edad sa tao apan dugangan ang iyang edad kung siya magmalig-on diha sa Ginoo. Mo nang niapil ko sa malig-on pagkanta pero madugangan ang akong edad. Ang Ginoo, ang Dios nagad dasig kanako sa mga daghan nga mga challenge o busa bisan o kami ni Reverend Noel nag-retire na nagapadayon gihapon mi sa pagpangalagad kay ang mga hagit sa atong pagtuo anaaman o kami mga pastor pare-pareha ra pod sa mga obispo matud pa ni Reverend Bobby Algoso nga adunay access sa atong Ginoo nga kung mag-ampo mi dunggon pud mi busa kung adunay Bishop Emeritus o daghan sila Bishop Emeriti kami pud nga mga pastor tawgon pud mi Pastor Emeritus o Pastors Emeriti kung diha sa among opisina nagapadayon kay di maundang ang among pagkapastor. Maundang lang ni kung matapos ang among kinabuhi. So, usa sa mga hagit nga dili yun nako kalimtan ang atong pag-assert sa atong human rights. Usa sa mga tigom-tigom sa mga UKWO, United Church Workers Association sa Agusan District Conference, giimbitar si Miss Loida Magpatok, siya panelist o nagrepresentar sa National Democratic Front of the Philippines. O nakighisgot siya kanamo nga mga church people unsaon nga batunan ang lasting peace, continuing peace. Og daghan ko og na katunan, kami daghan mig nakatunan niya. Pero ang nabutang sa akong alimpatakan ngano nga siya dili siya church people
ang mga church people, ang mga pastor, iyang gitubluan unsaon pagkabot ang malungtaron nga kalinaw, magapadayon nga kalinaw. Unsa man di ay ang mga tawhanon nga katungod, nining atong panahon karon, ang tawhanon katunod atong i-equate sa mga butang nga atong gikinahanglan. Pananglit, ang mga tao mo demand, mga empleyado, nga arang-arang og sweldo. Ang mga retired moingon nga dako nga pensyon ang madawat. Apan ang problema, kung ingon ani ang imong pagtagad sa human rights, madibalyod usab ang uban. Pananglit kumika nga gamay ra man kog sweldo, gamay ra mag basic salary sa Caraga versus sa Manila. Kay sa akong pagbasa last year, 600 Gs ang gikantar nga mao ilang minimum, kay dili na kuno mabuhi og nga may dignidad ang usa ka tawo kung income lang siya 600 Gs ang adlaw. Mao to ilang gidemand nga ingana unta. So wa ni magpasabot nga umudiman ang naa sa kining Caraga og 400 pesos ang iyang minimum wage, nga ubos siya og dignidad. Kung mahimo lamang ingon ni ana, kung ang atong basihan ang atong income sa sweldo o sa ato nga mga pensyon. Daghang katawhan, ilabi na dito sa Western o sa Third World, nga ang human rights lisod nila matugkad. Kay ang Western humanist, wa sila wa kadaghanan kanila dias kabaguhan nga ang tao gigama diha sa panagway sa Dios, nga nag-evolve lamang siya sa mga hayop. So dunay mga tao nga moingon na kung ang kabuhatan nga gigama sa Dios o ang mga existing nga mga creature nagakinahanglan siya nga mabuhi, mauusab ang mga unggoy ug ang mga iro, ang sila doon na sila'y mga animal rights nga sama sa mga tao. Sa nakalain-lain nga mga higayon, atong mahuna-hunaan nga ang comfort o lifestyle sa usa ka babae mas importante kaysa mga kining pitos o kining ianakay nga bata diha sa sabakan. Busa dunay mga sa Western culture prevalent ni nga dunay mga patagak sa mga bata, dili nila dayon pagpakabuhi. So akong balikon nga nakalain-lain ang hanay o paghuna-huna sa mga tao, dili lamang sa atong nasod, sa western side o bisan pa diha sa atong mga panimalay. So, panahon sa Pasko, panahon usab kini nga ang panimalay magasaulog. Apan usahay adunay mga panimalay nga kadtong mga bata nga medyo dunay kakulangon, ilang hatagan sa ubos-ubos lang nga pagtagad, o kadtong mga bata nga taas sila og mga IQ, daghan og mga talent, mao'y hatagan nila og maayo nga pagtagad. Ang panahon sa Pasko, mausab ang paghandom sa mga grandparents. Akong masabtan ang bation sa mga apuhan nga kung mo bisita ang ilang mga anak,
kining adili dayon matagad ang pagbati sa mga apuhan kay tan-awon hala ang atong kusina wa mahapsay, ang atong kining sala wa kay ma-arrange. Kunya kung doon na kay mga kauban sa balay may una nga mapansin. So ang uban una matagaan og labi na kung uban sa mga apuhan ang ilang mga apo may una matagaan og regalo ang mga apo kunya maingon po ang mga apuhan kalimtan na lang ko kay tigulang naman ko. So usahay mo feel pud mig ingon ni ana nga dapat na apoy pag hatag og managsama. Gani nakadumdum ko nga usa sa akong mga classmate nga gikan sa US. Pag abot nila sa ilang balay, ningon din siya nga, nagniwang man ning akong iro. Kung mamatay gani ning akong iro, di na ko muuli diri sa Pilipinas. Dito na lang ko sa US. Ningon na yung anak, ma, kalimtan man ko nimo, ma, anak, baya ko nimo, ma. Usahay ang atong gugma, ang atong mindset, mingon ta nga, kaning akong mga anak, kapabol naman ni sila mabuhi. Kini akong iro in town, wa may magatiman. O, okay man po na, pero diha sa grandparents nga pagbati, dili po maayo nga masalikway o sa mga bata mataligaman ang ilang mga emosyon. Ang nagdeklarar sa human rights, dili tanan mga Kristohanon. Apan ang deklarasyon naghatag og balyo alang sa mga developed countries og bisan pa niadto mga nasod nga ang ilang kultura susama pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Doon na may mga kultura nga ingon ni ana gihapon karon kay nining gatusan na katuig ang milabay nga ang Kristohanon nga nagkinabuhi dugay sa mga Kristohano nasabtan nga ang slavery dili di ay maayo. Nga ang slavery kung atong tan-awon sa Biblia murag okay ra kay kining gitugot man naaman sa Bible. Apan kung atong bantayan ang mga Hebrehanon, human sila panagaig yuta, pagbahin-bahin sa yuta sa mga saad, ang uban kanila nawad-an og yuta tungod kay adunay nasakit, dunay mga kakulian, o nahimo silang slave ulipon sa ilang mga parinti o mga silingan. Si Moses nag-ingon nga every jubilee ang tanan nangutang ma-free sa ilang utang. Ang tanan nga nailugan o nakuwaag yuta ibalik ang ilang yuta. Mao ni ang good news sa ilang paghatag og banyo sa ilang tawhanon nga katungod. Apan ining atong panahon karon bisan og mga magsuon, mga silingan magpatay tungod kay mas bililhon nila ang property kaysa mga relasyon. Adunay sugilanon sa Biblia nga si Pablo gidakop uban kang Silas sa Acts 16. Kulata o gipriso. Og ang Dios nagparilis kaniya tungod sa linog og ang warden nahimo nga magtotoo. Pagkasunod adlaw human sa pag-release ni Pablo, niingon si Pablo nga kinahanglan ang otoridad mangayog pasaylo kanako kay ako Romanhon nga citizen o tungod kay siya Romanhon
ang nagpulata o nagpriso kaniya nga wa siya moagi o due process manubag sa silot. Mauman usab ang nahitabo sa mga church workers. Ang ulahi nga na biktima kaming duha ni Reverend Noel Villalba, walay due process, ibutang lang sa Facebook nga natangtang nami sa roster sa mga magbubuhat o bisan pa ang atong mga igsuon nga nahimo nga board of director sa UCCP Butuan City Evangelical ilang gipang expel sa UCCP without due process. O kini maoy pagharas, pagpihig-pihig nganong di Manila i-expel ang tibuok UCCP Cagayan de Oro Church. Ingon tong si Mrs. Taganahan among nakita sa Claveria. Ingon siya nga kami tibuok simbahan sa Claveria nganong di Manila ignon nga expelled na mo kay nagparehistro mo sa SEC. Nganong ang Crossroad intero simbahan nagparehistro man sa SEC, di Manila ma-expel tungod kay ni barog ang intero simbahan nga sila membro sa UCCP o ang ilang pagparehistro mao ang pag-claim sa ilang heritage, faith heritage of local autonomy. Si Pablo nahimong modelo nato sa paggamit sa balaod aron ang gobyerno mao ang mo-act properly no sa ila wa man sila in DCCR sa ilang panahon karon. Busa si Pablo ni apil ngadto sa emperador. Kita ni apil ta sa NDCCR. Kaluoy sa Dios duha na ka tuig wa mo ang NDCCR. Busa sama usab sa gibuhat sa atong mga igsuon nga maoy mga witness o maoy mga claimants sa complainants sa perjury case. Niyon sila nga di man magamit ang atong judiciary sa atong simbahan o busa atong gid dala ngadto sa legal court o karon nagapadayon ang perjury case batok sa 12 ka mga national leaders nato o 8 ka mga obispo. Natapos na ang mga hearing, ang pagpaabot na lang sa judgment o verdict sa maong kaso. Nagapadayon kita sa pag-evangelize, pagsangyaw nga ingon nga kita mga magtotoo nga evangelicals. Matod pa kagahapon dunay atong igsuon nga niingon nga we will work out our faith nga bisan kung kita na luwas na pinaagi sa grasya o pagtuo atong imatuod ang atong pagtuo dili kay maulawon ta sa English pa timid ta nga mo kinabuhi mo barog kay mauni ang atong pagtuo. Mahadlok ta nila o gani usa sa akong nahimo nga ehemplo sa among reflection o ako kong gi-relate kagahapon sa Bible study nga usa sa mga writer nga ilado gid siya kaayo si Bo Sanchez, How to Deal with Difficult People. Akong napamalandungan nga ang simbahan murag sama sa panimalay nga iyang gihatag nga ilustrasyon nga diha sa panimalay na ay nakasulod o ubin sakop ba sa panimalay nga nabuang nga ang pagkaon gusto niya ang kunon ra nga iya og naay mokuwas pagkaon iyang bunalan
So, ang ubang sakop sa panimalay, mingon na dito na lang ko mukaon sa laing balay. Pero na ako yuban mingon na, hindi po tingali ko niya patyon, magpabunan na lang ko aron makakaon ko. Kunya na ako yuban nga di nila mukaon, magpasting siya kay mahadlok siya mabunalan. O may ang tulopod nga solusyon ningon tong usa ka tawo nga ako istoryahon kay basig maminaw paning tao nga nabuang nga di na siya mo bunal pero pananglit mamunal siya maghilmit kudaan aron dili mabuak ang akong ulo. Apan ang ikaupat nga solusyon ningon dito sa libro ni Bo Sanchez, ako dahil ilogo niyang bunal. Siya inferior man kay siya ramay nabuang kung sa akong ubanon ang uban aron among hawiran siya ilugon ang iyang bunal aron di na siya makapabunal. Mga igsoon, nganong ako maninggi relate tungod kay useless nga maingon ta kita ang nakataplag sa kamatuoran mas daghan ta nung tanaw nato ang footage sa atong CCTV bisan karon ug amo sunod nga simba tan-aw nato kung kinsa ang daghan nganong kita man ang ilang harason. But I don't think nga ilatang harason panahon sa Martes nga ato nang gi-schedule nga ato ni kay di na sila makada o gikan sa laing simbahan kay simba man pud na nga panahon di sila makaagi og daghan. Mga igsoon, ang Pasko kalinaw unsaon man nato pagbaton og lasting peace kung kita dili ubarog sa atong katungod. Nining kabuntagon atong hinumduman ang giingon sa Biblia, unsa man ang tao nga nagtagad ka man sa nga ubos raman siya sa mga anghel. Bisan kung ang mga baka, ang mga karniro, siya man ang nagadumala. Atong i-assert ang atong religious freedom, ang atong human right nga musimba kita sa simbahan o relihiyon nga atong gusto, atong namatan o atong ipadayon ang nasabta nato nga buluhaton ang pagsugilon sa mayong balita sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Ang paghandom nato sa Adbento, ang unang Adbento miagi na, apan ang ikaduhang Adbento nga ang Ginoo mo balik. Kung sakalit siya mo balik, hikaplagan kaha ikaw nga matinud-anon o hikaplagan ikaw nga ang imong gipalabi, ang imong comfort, ang imong kasayon o wala kay pagtagad, pag-assert sa buluhaton nga iya sa Dios. Kini maong atong pagpamalandong nining ikaduhang Domingo sa Adbento nga naghagit kanato sa kalinaw. Amen. Di masukod ang mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato ug ang atong pagkamanggihatagon. Nagtugod kanato sa paggamit sa usa ka bahin niini nga mga panalangin sa pagpangalagad ngadto sa uban. Gidapit ang tanan sa pagtigom sa ilang mga gasa ug halad niini ngadto sa Dios. Isip usa ka buhat sa pagsimba, maghiusa kita sa pagsimba pinaagi sa atong pagkamanggihatagon. Atong kuhaon ang atong halad.
Kung minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na dilit iba'y si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y nasagot sa'yo, at ako'y nagpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon, sa oras ng tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka pa lang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, natitipay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y nagpapakita ng magay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon.
Magampo ta. Heavenly Father, the maker of heavens and earth, the same God yesterday, today, and forever. We are so blessed and thankful for all the things you have done in our lives and for allowing us to experience your grace and favor each day. Thank you so much for your abundant generosity as we honor you, dear God, with our tithes and love offering as we give today. Open our hearts to be more generous like you. Bless these offerings to further your kingdom and bless us as cheerful givers. Nito og nagasalig kami sa imong mga pulong sa imong pagpanalangin. We act on your faith today. In Jesus' mighty name, Amen. Sa magawit kita sa atong last song, atong gihangyo ang mga katawhan sa pagpadayon sa pagsuporta sa atong mga buluhaton sa Dios. Diyos nga ikaw naghatag sa imong grasya, sa imong gugma, kanamo sa una nga mga panahon. Salamat sa paghatag nimo sa prinsipe sa kalinaw, si Jesucristo nga among manluluwas, nga nagluwas kasalanan o naghatag pag-ong kinabuhi kanamo. Kami nga mga magtutuo o Diyos, tabangi kami nga mahimo gayud nga usa ka saksi sa kamatuoran sa imong gugma ug sa kalinaw dito sa among mga pamilya, dinhi sa among simbahan, dinhi sa katilingban ug sa kalibutan. Kay mao kini ang gianhi sa among Ginoong Hesus na unta makasabot kaming tanan sa gugma, sa kalinaw, ug sa panaghiusa. Among giapo o Dios ang among mga kaigsuonan nga nagkinahanglan o healing sa ilang lawas, si June Mongado o si Helena Tata Rivero o uban pa nga nagkinahanglan sa imong paghikap kanila o Dios aron maayo sila. And now, the peace of our Lord Jesus Christ, the Father, Son, and Holy Spirit be with you now and forevermore.
Amen.